Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, now I am going to take second part of my second online class on trigonometric ratio, exercise 9.1. In my last online class, I started to solve question number 8.2 on exercise 9.1. Now I am going to discuss on this math. 1 divide 1 plus tan square a plus 1 divide 1 plus cot square a. This is given expression in left hand side of this question. Now we have to prove equal 1. According to the question, we know tan a equals sin a divide cos a. So tan square a equals sin square by cos square a. We can use this formula for first time at denominator. In second time we can use another formula, cot a equal cos a by sin a. Using this formula we can write cot square equal cos square a divide sin square a. Now we have to add 1 with sin square a by cos square a, and we have to also add 1 with cos square a by sin square a. According to the rule of addition between two fractions, we have to add, and we know the rules of addition two fractions or subtraction also. Finding LCM of denominator, and then we have to divide LCM by every denominator and multiply by every numerator. So doing this, we have got cos square at denominator as LCM, then we have got cos square plus sin square. Now adding 1 with cos square by sin square using same method, and we have got sin square plus cos square by sin square this time. And we know to change the sign between fraction to fraction, number to fraction, it is the rule to change the sign between two fractions or number with fraction. We have to shift numerator to denominator, denominator to numerator. So this time we have to change the position of cos square plus sin square, which is numerator of the fraction, to denominator, and cos square, which is the denominator of the fraction, should be shifted to numerator. So we have done this 1 into cos square a divide sin square plus cos square a, and for second part we have to do same thing, changing sign between 1 and sin square plus cos square a by sin square a, from division to multiplication by changing position of numerator to denominator, denominator to numerator. Next we can add. It is very easy to understand. Multiplication 1 with cos square by sin square a plus cos square equals cos square a by sin square plus cos square a. Similarly, multiplying 1 with sin square a by sin square a plus cos square equal also sin square a by sin square plus cos square. Now we have to add two expressions according to the rule of fraction, and I have already mentioned. So according to the method of addition two fractions, we have got cos square a plus sin square by sin square plus cos square. After arranging, we have got same expression at numerator and denominator. At numerator sin square a plus cos square, at denominator cos square a plus sin square plus cos square. So we can cut which equal 1. Now question number 12. This is another textbook number on exercise 9.1 and important also. Using formulas are most important thing to understand to solve any math on trigonometry part. So all students, you have to confirm all formulas, all rules, then you can understand any math easily. Adding two trigonometric expressions like cos a by cos a minus 1 with cos a divide cos a plus 1, and we have to apply the method of addition of two fractions here also. So finding LCM of two denominators, which is cos a plus 1 into cos a minus 1. Next we have to divide LCM
required LCM by every denominator and multiply by every numerator. So cosec A plus 1 into cosec A minus 1, which is required LCM. Now we have to divide this required value by first denominator cosec A minus 1, which equal cosec A plus 1. If you divide cosec A plus 1 into minus 1 by cosec A minus 1, then we will get cosec A plus 1. Okay, so this is the required value cosec A plus 1, dividing cosec A plus 1 into cosec A minus 1, which is required LCM, by first denominator cosec A minus 1, which equal cosec A plus 1. Now we have to multiply cosec A plus 1 with numerator cosec A. So we have done this. Next we have to do same thing, dividing required LCM cosec A plus 1 into cosec A minus 1 by second denominators cosec A plus 1. Then after dividing, we have to multiply by numerator cosec A, and we have done this, and this time we have got cosec A into cosec A minus 1. Now multiplying cosec A with cosec A plus 1, and next multiplying cosec A with cosec A minus 1. And we know if we multiply x with x, then we will get x square. Similarly, multiplying cosec A with cosec A, two same trigonometric ratios, then we will get cosec square A first time, and then multiplying cosec A with 1 equal cosec A. Similarly, we have to multiply cosec A with cosec A minus 1, and we have got cosec square A minus cosec A this time. Now adding and subtracting. Adding cosec square A with cosec square A, for having same ratio, trigonometric ratios, we have to add with each other, which equal to cosec square A. And similarly, we have to cut cosec A with plus sign and minus sign. So we can cut cosec A with plus sign and minus sign. After doing this, we have got 2 cosec square A at numerator, and at denominator we can use another algebraic formula, A plus B. If we think cosec A as A, both part, and 1 as B, then we can apply another algebraic formula, A plus B into A minus B equal A square minus B square. Here cosec A indicates A and 1 indicates B. So cosec A plus 1 means A plus B, and cosec A minus 1 means A minus B, which equal A square minus B square, we know. And we also know cosec square A minus 1 equal cot square A according to the trigonometric formula. This is category C formula. Cosec square A minus cot square A equal 1, and we know, so cosec square A minus 1 equal cot square A. Now we can use another trigonometric formula at numerator. We know cosec A equal 1 by sin A, so cosec square A equal 1 by sin square A. Similarly, we can write cot square A equal cos square A by sin square A. Next, we have to keep 2 into 1 by sin square A at first time, and for changing sign between two trigonometric ratios, we have to change their position. Here cos square A by sin square A has been shifted into sin square by cos square A. Just changing position of numerator to denominator, denominator to numerator, and after changing the position of cos square A by sin square A into sin square by cos square A, we have got this. In next, we can cut sin square A with sin square A, and then we will get 2 into 1 by cos square A, and we know 1 by cos A equals sec A. That's why we can write 1 by cos square A equal sec square A. So 2 sec square A is the required value according to the question. Now we can write left hand side equal right hand side.
In short, LHS equal RHS proved. For the students of Bangla version and to discussion more easily, to make the discussion more easy, now I am speaking in Bangla for short time. 12 নম্বর ম্যাথের আগে 8 এর 2টা বুঝতে হবে, যেহেতু 8 এর 2টা লাস্ট অনলাইন ক্লাসের নির্ধারিত একটা কাজ ছিল এবং শেষ মুহূর্তে যেহেতু এই ক্লাসটা শেষ হয় তার জন্য আমি ট্রিগোনোমেট্রি পার্টের উপরে দ্বিতীয় অনলাইন ক্লাসে আমি 8 এর 2 কে রেখেছি। সো কোশ্চেনের লেফট হ্যান্ড সাইডে আমার 1/1 প্লাস টেন স্কয়ারে প্লাস 1/1 প্লাস কোট স্কয়ারে যথারীতি উঠাতে হবে কোশ্চেন অনুযায়ী। এখন আমাদেরকে প্রুভ করতে হবে এই 1 প্লাস টেন স্কয়ারে উপরে এখানে 1 আছে, 1/1 প্লাস টেন স্কয়ারে প্লাস 1/1 প্লাস কোট স্কয়ারে ইকুয়াল 1। আচ্ছা, এখন প্রুফটা যে করব, প্রুফটা করার ক্ষেত্রে আমাদের ইচ টাইম we have to depend on using trigonometric formulas. তো প্রত্যেকটা সময় আমাদেরকে trigonometric ফর্মুলার উপরে ডিপেন্ড করতে হবে। trigonometric ফর্মুলা ইউজ করে আমাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ ম্যাথের রেজাল্ট বের করতে হবে। এখানে আমরা জানি tan ইকুয়াল sin a বাই cos a, সো tan স্কয়ার ইকুয়াল sin স্কয়ার বাই cos স্কয়ার লেখাই যায়। আমরা জানি cot a ইকুয়াল হলো cos a বাই sin a, সো cot স্কয়ার ইকুয়াল cos স্কয়ার বাই sin স্কয়ার লেখা যায়। এখন 1 এর সাথে আমরা sin স্কয়ার বাই প্লাস sin স্কয়ার বাই cos স্কয়ার অ্যাড করব, একই ভাবে 1 এর সাথে cos স্কয়ার বাই sin স্কয়ার অ্যাড করব প্রথম এবং দ্বিতীয় দুইটা পার্টে ডিফারেন্ট কিছু থাকলেও এখানে অ্যাডিশনের সিস্টেম একই। সো অ্যাডিশনের সিস্টেম অনুযায়ী আমরা cos স্কয়ার প্লাস sin স্কয়ার বাই cos স্কয়ার পেলাম এবং এখানে পেলাম sin স্কয়ার প্লাস cos স্কয়ার বাই sin স্কয়ার। 1 এর সাথে নিচে যে cos স্কয়ার প্লাস sin স্কয়ার বাই cos স্কয়ার আছে, অবশ্যই ডিভিশন থাকা বোঝায়, ডিভাইড থাকা বোঝায়, ভাগ বোঝায়। সেক্ষেত্রে আমরা ডিভিশন থেকে মাল্টিপ্লিকেশন যদি নিতে চাই, যে রুলসটা আছে সেই রোলের আলোকে নিতে হবে। অর্থাৎ এখানে 1 এর নিচে ডিভাইড আকারে থাকা cos স্কয়ার প্লাস sin স্কয়ার বাই cos স্কয়ারের মধ্যে যেটা নিউমারেটর আছে সেটাকে ডিনোমিনেটর করতে হবে, ডিনোমিনেটরকে নিউমারেটর করতে হবে, অর্থাৎ পজিশন চেঞ্জ করতে হবে। সাইন চেঞ্জ করতে হলে পজিশন চেঞ্জ করতে হবে, এটাই হলো রুল। সো 1 এর সাথে থাকা sin স্কয়ার প্লাস cos স্কয়ার বাই sin স্কয়ার, হ্যাঁ, অপর দ্বিতীয় পার্টেও আমাদেরকে সেই একই কাজ করতে হবে। 1 এর সাথে যেহেতু ট্রিগোনোমেট্রিক রেশিও, এখানে ডিভিশন সাইন ছিল, ডিভিশন থেকে আমরা মাল্টিপ্লিকেশন নিচ্ছি এবং এর কারণে sin স্কয়ারে যেটা ছিল নিচে সেটাকে উপরে নিয়ে গেলাম এবং sin স্কয়ারে প্লাস cos স্কয়ারে যেটা ছিল উপরে সেটাকে নিচে নিয়ে যাওয়া হলো। অর্থাৎ নিউমারেটরকে ডিনোমিনেটর করা, ডিনোমিনেটরকে নিউমারেটর করা, বাংলায় বললে লবকে হর করা, হরকে লব করা। এখন আমরা ফার্স্ট পেলাম cos স্কয়ারে বাই sin স্কয়ারে প্লাস cos স্কয়ারে এবং শেষে পেলাম sin স্কয়ারে বাই sin স্কয়ারে প্লাস cos স্কয়ারে। এখন আমাদেরকে এডিশন করতে হবে, অর্থাৎ দুইটার মধ্যে অ্যাড করে দিতে হবে ফ্র্যাকশনের রুলস অনুযায়ী। সো আমরা সেটাই করলাম এবং আমরা পেলাম sin স্কয়ারে প্লাস cos স্কয়ারে বাই sin স্কয়ারে প্লাস cos স্কয়ারে। উপরে নিচে যেহেতু সেম এক্সপ্রেশন, তাহলে আমরা উভয়কে ডিভাইড করে দিতে পারি, অথবা ফর্মুলা অনুযায়ী sin স্কয়ার প্লাস cos স্কয়ার ইকুয়াল 1 হয় উপরে এবং নিচে, নিউমারেটর পার্ট এবং ডিনোমিনেটর পার্ট। সো উই হ্যাভ গট 1 as the required value and 12 নম্বরটা সেম, এখানে এডিশন যেতে হবে আমাদেরকে এডিশনের রুলস অনুযায়ী, যে রুল সেই রুল অনুযায়ী আমাদেরকে এডিশন করতে হবে, অর্থাৎ এলসিএম বের করতে হবে। ফার্স্ট টাইম এখানে এলসিএম আসছে cos a প্লাস 1 ইনটু cos a মাইনাস 1। এখন এলসিএম এর ফলে, এলসিএম বের করার ফলে যে এক্সপ্রেশনটা আসছে সেই এক্সপ্রেশনটাকে প্রত্যেকটা, এখানে যেমন cos a বাই cos a মাইনাস 1 আছে, তো উপরের cos a টা হলো নিউমারেটর আর cos a মাইনাস 1 টা হলো ডিনোমিনেটর। সো আমাদেরকে ডিনোমিনেটর cos a মাইনাস 1 দ্বারা এলসিএম cos a প্লাস 1 ইনটু cos a মাইনাস 1 কে ডিভাইড করতে হবে এবং আমি এটা বোর্ডে দেখিয়ে দিয়েছি। cos a মাইনাস 1 cos a মাইনাস 1 কাট থাকলো এখানে cos a প্লাস 1। সো এই cos a প্লাস 1 এর সাথে উপরের নিউমারেটর cos a মাল্টিপ্লাই করতে হবে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সেম কাজটাই করতে হবে। তারপর কি হয়, এবার মাল্টিপ্লিকেশন cos a এর সাথে cos a প্লাস 1, cos a আর cos a প্লাস 1 মাল্টিপ্লিকেশন করলে cos a স্কয়ার প্লাস cos a পাওয়া যায় এবং পরবর্তীতে cos a এর সাথে cos a মাইনাস 1 মাল্টিপ্লিকেশন করা হলে cos a স্কয়ার মাইনাস cos a পাওয়া যায়। এখন প্লাস সাইনের cos a মাইনাস সাইনের cos a আমরা
বাদ দিতে পারি। তো এতে করে 2 cosec স্কয়ার উপরে পেলাম আর নিচে পেলাম cosec স্কয়ার -1 ইকুয়াল ফর্মুলার মাধ্যমে cot স্কয়ার a। উই নো cosec স্কয়ার -1 ইকুয়াল cot স্কয়ার a। And next we can use another formula. আমরা জানি যে cosec equal 1 by sin a, যেমনটা sin a equal 1 by cosec a. So 2 cosec স্কয়ারে 2 কে রেখে দেব আর cosec স্কয়ারের জায়গায় 1 by sin স্কয়ারে ফর্মুলা বসাবো। নিচে cot স্কয়ার a আছে যার ফর্মুলা আছে cos স্কয়ার বাই sin স্কয়ার। এখন একটা কোশ্চেন আসতে পারে cot এর সাথে tan এরও ফর্মুলা ছিল, যে আমরা তো cot স্কয়ার equal 1 by tan স্কয়ার বসাতে পারতাম, কিন্তু কেন cos স্কয়ার বাই sin স্কয়ার কে বেছে নিলাম? এটা যদি কোশ্চেন হয় आंसर খুবই সহজ। উপরে যেহেতু sin স্কয়ারে আছে, sin স্কয়ারে প্রেজেন্ট থাকার কারণে sin স্কয়ার রিলেটেড cot স্কয়ারের ফর্মুলাটা এখানে আমাদেরকে বেছে নিতে হবে, অর্থাৎ cot এর সেকেন্ড ফর্মটা ইউজ করতে হবে, যার সাথে tan ও নয়, cot এর সাথে রিলেটেড আছে sin a বাই cos a। সো cot a ইকুয়াল হলো cos স্কয়ার a বাই sin স্কয়ার a, আর উপরে cosec স্কয়ারের ফর্মুলা 1 বাই sin স্কয়ার লিখেছি। এখন উপরে 2 ইনটু 1 বাই sin স্কয়ার ঠিক থাকবে, নিচেরটা এই যে ডিভিশন থেকে মাল্টিপ্লিকেশন সাইন চেঞ্জ করার জন্য যে কাজটা করতে হয়, অর্থাৎ এখানে নিচের cos স্কয়ার বাই sin স্কয়ারের নিউমারেটর ডিনোমিনেটর চলে যাবে, ডিনোমিনেটর নিউমারেটরে চলে যাবে, নিউমারেটর টু ডিনোমিনেটর, ডিনোমিনেটর টু নিউমারেটর, উই হ্যাভ টু চেঞ্জ। এখন আমরা sin স্কয়ারের সাথে sin স্কয়ার কাট করব, থাকলো 2 ইনটু 1 বাই cos স্কয়ার এন্ড ইকুয়াল টু sec স্কয়ার। সো এখানে আমরা ম্যাথের প্রত্যেকটা স্টেপ যদি লক্ষ্য করি, অ্যাটেনটিভলি দেখি, তাহলে দেখব যে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ট্রিগোনোমেট্রি কোনো না কোনোটা ফর্মুলা, এবং আমি আমার ফর্মুলা ডিসকাশনে 3টা ক্যাটাগরিতে সকল ফর্মুলাকে রেখেছি, এবং 3 ক্যাটাগরির ফর্মুলা কোনটা এক একটা স্টেপে ইউজড হচ্ছে, এবং প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ফর্মুলার উপর ডিপেন্ড করতে হচ্ছে। তার জন্য ফর্মুলা ভালোভাবে আয়ত্ত করে ট্রিগোনোমেট্রিক ম্যাথগুলো ইজিলি করা যাবে, ইজিলি বোঝা যাবে। Okay, thank you. Now I want to solve next math. I have already solved 2 questions on exercise 9.1. This is textbook of class 9, 10 and SSC base 2022, and all students 9, 10 SSC next base 2022 can watch my online class, and you will be much helpful. This class will be much helpful for you to confirm your good basic, to confirm your proper preparation after practicing. You have to practice. Now I want to solve next important math, question number 17. I can say trigonometry is nothing but using formula in step by step. We know tan theta equals sin theta by cos theta, and we also know sec theta equal 1 by cos theta. You can keep bracket including numerator and denominator part. Now we can separate whole square with numerator expression sin theta plus 1, and also denominator trigonometric ratio cos theta. Then we will get 1 plus sin theta whole square and cos square theta at denominator. So just separating whole square with sin theta plus 1 and at numerator and cos theta at denominator. And we know cos square theta equal 1 minus sin square theta.
now we can write 1 plus sin theta whole square as 1 plus sin theta into 1 minus into 1 plus sin theta 2 times, and we know a square minus b square equal a plus b into a minus b. Using this formula we can write 1 plus sin theta into 1 minus sin theta at denominator. So we can cut 1 plus sin theta by 1 plus sin theta. Next we will get 1 plus sin theta divide 1 minus sin theta. So we have already got our expected result according to the question. Now we can write LHS equal RHS with using side note proved. Yes, I can also solve question number 15. Seventeen is important one, 15 also. Now solving question number 15. Sin A by 1 minus cos A plus 1 minus cos A by sin A. If you are able to memorize all trigonometric formulas and in solving time you can remember trigonometric formulas, it will be much easy. It will be so easy for you to solve any math of trigonometric chapter.